Ay, bagong ligo si Busisik. Malaglag ka dyan. Dito ka muna. Kuha akong garapata eh. Punas. Umalaglag ka. Uy! Ka lang. Yun, bagong ligo. Bagong ligo ang makulit. Anong nangyari? Anong nangyari kay Mochi? Bagong ligo. Oh, malaglag ka dyan. Oops! Huwag dyan sa pusa. Kakamutin kanya ni Solte. Ay. Ilang garapata yun? Apat? Tatlo? Apat? Dami oh. Nakawaan kong garapata. Apat. Oh, malaglag ka. Hirap kasi mga anak sa kanya. Mabango na si Mochi. Mabango na to si Mochi. Hindi na amoy dog food. Wala na. Inalis ko na yung garapata mo dyan. Ay. Eh. Presko din. Bagong ligo. Tawa. Natuwa. Kinakamot pa yun dyan sa ulo. Nakuha ko yung nandyan sa may ulo niya eh. Sute. Ala. Sute, naligo ka dito. Tinitingnan ni Solte eh. Te? Buti pa nga ito nakaligo. Ako nga hindi. Pinapaliguan niya may pinapaliguan niya may naalis. Gusto mo din maligo, Solte? Ha? Gusto mo din ganun kay ano? Ay, sus. Kay Bagwes? Ops, 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 ops. Oy. Oh. Oh. Pinapaalis si Sute. Oh, malis na, wala na. Ikaw lang dyan, ha? Oo, man, Sute ko. Naalis mo talaga si Sote, eh. So, my God. Mochi, ah. Eh, pinalayas. Kaloko ni Mochi. Tumalong dyan, ah. Hindi. Inamoy yung hinigaan ni Solte, oh. Amoy di palid na ligo, ano, so, budodoy. Uy, Mochi. Uy mo na yung ginagawa mo, Mochi. Nag-atras ka, ha? Nagmumonwalk ka, ha? Oo, laglag ka dyan. Sige, oo. Anong ginagawa? Ano yan? Iya. Nag-acrobat si Solte. Ay, si Mons. Mochi. Mochi. Hoy, Mochi. Hoy, talagang angat-gatin mo yung butas dyan, ha? Binutas na nga yan ni Natalia. Bababa ka? Taas yan, oh. Jesus. Maligam kang pinaligo, eh.
老公的电话，这不是霍总的电话号码吗？不可能。 Oh, laglag ka dyan. 是 Sige. 老公的电话号码不是这个呀。 Laglag. 这 Taas. 是霍总的私人号码，只有少数的几个人才知道。那你再帮我看这张卡。这个卡也是霍总。所以 Suklayan ikaw sulti. Ay, 我就是那个神秘夫人。目 ano? 前看来是这样。我的天， Mochi. 我不会因为知道的太多。 Sunang suklayan, mochi. 我现在就告诉霍总。 Mhm. 哎，你等会儿，我接个电话。喂，明天上午离婚，好呀。霍宇轩约我明天上午10点带着迷迭香去民政局办离婚。应该是霍总。那我现在告诉他。不用。 Ayun, matutuyo na. 好的。霍总，您自求多福吧。那人呢？你不好好在医院，但是来这儿干嘛？身体好点没有？你是来离婚的？对，一定要把婚。 Uy, laglag ka. 你输了。 Ano? 那你说的那个小气鬼我这老板就是？ Mochi. 那你说那个冒失鬼下属就是我了？对呀。走吧，离婚。 Ayos, tuyo na, oh. Ay, hindi pa tuyo. Konti pa. 那你很绿了。霍总，我们公司的钱都被周小燕卷跑了。什么？他哪来的权钱？老爷子给的。把这杀人吗？报警了吗？报警了，警方已经在抓捕他的路上。好，知道了。霍总，警方已经在机场抓捕到周小燕，让我们现在立马过去。好，那我们现在就过去。对，你那个秘书说你生病了，你在哪个房间呢？爷爷，我没有生病，谁告诉你我在医院？你那个秘书安娜，安娜，爷爷，他现在是怎么的？你不要。 Ay. 喂喂，怎么了？爷在安娜手上。周明，你带宁宁先去警局啊，我一会儿把位置发给你。我跟你一起去。好。 Oh, malaglag ka. Okay na. Oops. 雨轩，你怎么还不来呀？人家都等了你好久了，你要再不来，这老头子可就要死翘翘了。你对我爷爷做了什 Baba ka. 我可什么都 Taas 没 yan 做 eh.，是他自己发的病。到底在哪儿？你还真是不懂人家呀！你这么爱你，当然是我爱你了。我二赢。我也爱你。 Ayun si Sulti, oh. 来吧， Lumabas na si Sulti. Oo, malaglag ka dyan. 你可真是个疯子！ Ay, lumabas na si Sulti. Huwag ka na dyan, malaglag ka. 你信不信我让这老头子血流通肠？安娜，你有什么仇什么怨，冲我来，别伤害爷爷。我怎么舍 Okay na, Moche. 我爱你还来不及。 Okay na, Moche. 你想要什么？